सर आज तुम्ही कोको बिचार आयल्या कितें सांगपाचें दिसता? पळय उजो पेटलेलो आसा बोटींग आत्तां तेंच्या कडेन हांव उलयतालो आनी समजून घेतालो ह्यो ज्यो बोटी आसा पळय हेंच्यो रेट्स कशें कितें म्हणजे करून हाडटा न्ही तुमी ते कशें पडलें आसतलें तुमकां, केन्ना करून हाडलां आसतलें ह्या विशयाचेर म्हायती घेतली। तेज्या अदीक म्हायती म्हणजे अशें हांगा आयकोंक आयलें की लायट्स ना म्हणून, म्हणजे इट इज अ अप डेव्हलपिंग टुरिजम स्पॉट हो। हांगच्यान डॉल्फिन ट्रिप्स बी वयतात तर हांगा लायटी ह्यो इम्पॉर्टंट आसूंक जाय। सांजचो व्हडलो एक पिलर घालून टुरिजम मिनिस्ट्रीन हो एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय। तशेंच अजून एक ग्रीवियन्स म्हणजे तांकां हांगा वॉशरूम्स म्हणजे टॉयलेट्स ना, टॉयलेट ना। आयज अप डेव्हलपिंग जेन्ना आमी म्हणटात पळय, आमी जेन्ना म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता तेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय आमी गोंयकारांक ह्यो ज्यो गरजेच्यो फॅसिलिटीज आसा पळय ह्यो दिवन करपाक जाय। म्हाज्या हिसपान हांगा जे म्हाज्या वांगडा आसा हे सगळे आमचे गोंयचे भाव। आत्तां तेंच्या कडल्यान आयकलें की आमदारान येवन तांकां एक मदतीचो हाक दिला। व्हेरी नायस, बरी गजाल, जावची तशीच। तशेंच म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन, हांगा टॉयलेट ना, हांगा फूल टायम प्रोटेक्शना खातीर पुलीस आसना, येवन वयता। आतां आयकून आयकलें टुरिजमाचे पुलीस बी येवन वयता, तर म्हाका दिसता हांगा पुलीस फांटो हो आसपाकूच जाय, कारण असले इन्सिडेंट फ्युचरान परत घडोवंक जायना। म्हाका तर बिलकुल नाका आमच्या खंयच्याच गोंयकार भावाक लुकसाण जाल्लें किंवा असले अनैतीक प्रकार ह्या फुडें ह्या आमच्या गोंया सारक्या माणकुल्या गोंयान घडलेले। आयज अत्यंत दुखाची गजाल। मेहनत करून तुमची दिसता बोटी, मेहनत करून 2 बोटी म्हणजे जर आमी आयज जर एक हिशोब केलो तर एक 10 लाख रुपया जाता। 10 लाख एकट्या मनशाचेच उलयलो तर 5 बोटी केल्यो तर तुम्ही विचार करात एक 25 लाख रुपया आयज ह्या गोंयकार भावांक लुकसाण जालें। आता हे लुकसाण जालें काय हे लुकसाण त्यांच्या माथ्यार कोणी थोपटलें हें देवाक खबर। आनी गोंया सरकारान म्हाका दिसता ह्या लोकांक पुराय मदतीचो हात दिवचो। तशेंच आमदारा कडेन मागता लुकसाणाचो डेप्थ पळोवचो आनी अकॉर्डिंगली ह्या आमच्या गोंयच्या भावांक मदत करची। तशेंच हांव गोवा सरकाराक म्हणटा की हांगा जे पुलीस टीम आसा हो फूल टायम 24 आवर्स खातीर डिप्लॉय करचो। टुरिजमाचो एक फांटो तेंच्यांनी डिप्लॉय 100% करपाकूच जाय। तशेंच हांव पळयता हांगा लायफ गार्ड जो आसता ते हांगा दिसती पडना। तशेंच ना दिसती पडोंक ना म्हाका येताना आसता सायडीक आसता पासून। तशेंच पळयलें की हांगा बिचार काळोख आसता, लायट ना, वॉशरूम ना। ह्यो फॅसिलिटीज ह्या जाग्यार बेगींतल्या बेगीन सरकारान करून दिवचे अशी माझी मागणी आसा। आणि जेणी बी हे कृत्य केला पळय तेका एक उचित शिक्षा आमच्या पुलिसांनी दिवची। आणि यू गो हेड, आय एम देअर विथ यू। ह्या लोकांक पुलिसांनी पुराय सपोर्ट करचो, कारण म्हाका तर बिलकुल नाका खंयच्याच गोंयकाराचो 1 रुपयाय असो लुकसाणान येयल्लो, कारण दिस इज अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन अँड इट शूड गो व्हेरी फेअरली। बिकॉज हें जे घडलां पळय ते म्हाका दिसता अमान्य आसा। हांव तर हें कशेंच एक्सपेक्ट करपाक शकना। आमचे गोंयकार खंयसर हें करूंक वचन हांगा मेहनत करून हेंच्यांनी ह्यो बोटी घेतल्या। लोन आसतलें, लोन उरला मरे, लोनां भरपाची उरल्या तेंची। तर हो जो प्रकार आसा पळय हो हांगच्यान कायमचो बंद करच्या खातीर सरकारान एक असो स्टेप घेवचो जेतून आमचे गोंयकार बिंदास आपलो धंदो करूंक शकतले। ही म्हाजी मागणी आसा। थँक्यू। सर ज्या पद्दतीन टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट आहा जे बोटींचो एक रेवेन्यू जनरेट जाता, पण जशी सर्वीस जाय तशी हिंका सर्वीस मेळना। एक्चुअली हो जो प्लेस आहा सालिगांव मतदानान एक असो स्पॉट आहा की आजून डेव्हलप जावंक जाय। 25 वर्सां जाली आयच्या तारखेन सुद्दां डेव्हलप ना। तुमकां कितें दिसता हेजेर म्हणपाचें? हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, जेन्ना सरकार म्हणटा पळय आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता तेन्ना ह्या लोकांक स्वयंपूर्ण करून तेणी हो आपलो परिक्रम करपाचो। आमी हेज्या अगेन्स्ट ना, पण जेन्ना आतां तुवेंनूच म्हाका प्रश्न केलो 25 वर्सां जाली देर इज नो डेव्हलपमेंट सो फार। हांगा आयल्या उपरांत सुद्दां म्हाका हेंच दिसती पडलें। आनी हेजो नतिजा म्हणटा पळय ह्या बोटींक उजो घातलो। आयज जर हांगा पळोवपाक कोणूच ना, हांगा राखपाक कोणूच ना, हांगा जर
लक्ष कोणाचो ना जाल्यार असल्योच गजाली घडटल्यो न्ही. तर ह्या गजालींनी आमचो जो सामान्य गोंयकार आसा, जो मेहनत करून दिसभर ह्या वताच्या कडकड्याक मरोन धंदो करून ते बँकेचे स्टॉलमेंट भरता, आपल्या भुरग्या बाळांचे पोटूय भरता आणि सरकाराक टॅक्स बी दिता. बरोबर उलयता हांव? सरकाराक टॅक्स बी दिता. सो ह्या लोकांचेर सरकारान पयलो लक्ष घालचो, ही माझी मागणी आसा. ओके, थँक्यू. रिपेरिंग करून वयर काडलो, रिपेरिंग अशें काम आसलें करपाक आमी वयर काडलो. कितें जाता मातशें कितें जाता न्हू, तें काम करपाक लागून बेश्टे आमी काडून वयर दवरलो. ओके.